السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری کتاب حصہ پنجم درجہ 5 کے لیے۔ پیارے بچوں، ہم 19 سبق پڑھ چکے تھے، آج 20واں سبق پڑھیں گے، نینی تال۔ کتاب میں آج کا جو سبق ہے وہ ہے نینی تال۔ نینی تال ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ آج ہم یہ سبق پڑھیں گے۔ ہندوستان کے پہاڑی مقامات میں ریاست اترانچل کا نینی تال آب و ہوا اور خوبصورتی کے لحاظ سے خاص حیثیت رکھتا ہے، اور ہم اس کو دنیا کے بہترین پہاڑی مقامات کے مقابلے میں لا سکتے ہیں۔ یہاں کی بہترین صحت بخش اور خوشگوار آب و ہوا، حیرت انگیز مناظر، تفریح گاہیں اور آمد و رفت کی سہولتیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ نینی تال کاٹھ گودام اسٹیشن سے 22 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں دہلی، رامپور، لکھنؤ، بریلی، آگرہ اور کولکاتہ سے سیدھی ٹرینیں آتی ہیں۔ کاٹھ گودام سے نینی تال جانے کے لیے بسیں ملتی ہیں جو پہاڑی سڑک کو پار کرتی ہوئی نینی تال پہنچتی ہیں۔ اس سڑک کا شمار دنیا کی بہترین سڑکوں میں ہوتا ہے۔ یہ سڑک پہاڑوں کو کاٹ کر اس طرح بنائی گئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک سانپ لہراتا ہوا نیچے سے اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ نینی تال کی دریافت 1841 عیسوی میں پی بیرن نامی ایک تاجر نے کی تھی، جو یوپی کے شاہجہاں پور ضلع میں تجارت کرتا تھا۔ شروع میں نینی تال کے پہاڑوں پر درختوں کا ایک وسیع جنگل تھا۔ 1843 عیسوی سے یہاں لوگ آ کر رہنے لگے اور رفتہ رفتہ مکانوں کی تعمیر شروع ہوئی۔ یہاں 2 پہاڑ ہیں جن کے درمیان خوبصورت سا تالاب ہے، جس کو 1 میل لمبی سڑک مال روڈ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ تالاب کے جنوب کی جانب کے پہاڑ کا نام ایار پھاٹا ہے، اور شمالی سمت کے پہاڑ کو چینا کہتے ہیں۔ چینا پیک تفریح کی خاص جگہ ہے۔ یہاں سے مطلع صاف ہونے پر ہمالیہ کی برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں صاف نظر آتی ہیں۔ نینی تال سے صرف 7 میل کی دوری پر بوالی واقع ہے، جس کی اونچائی سطح سمندر سے 5600 فٹ ہے۔ بوالی تپیدک کے سینیٹوریم کے لیے مشہور ہے، اور پورے شمالی ہندوستان میں تپیدک کے علاج کی سب سے موزوں جگہ ہے۔ یہاں سے ہمالیہ کے بہترین اور مشہور پھلوں کی بھی برآمد ہوتی ہے۔ بوالی کے قریب ہی گھوڑا کھال کا مشہور فوجی اسکول ہے۔ کاٹھ گودام سے 30 میل دور اور نینی تال سے 14 میل کے فاصلے پر خوبصورت جھیل بھیم تال ہے، جو نینی تال کی پہاڑی جھیلوں میں خوبصورتی میں دوسرے
नंबर पर है। यहाँ से 2.5 मील की दूरी पर 9 कोनों का ताल है जो लोटस और सुर्ख आबी लिली के फूलों से घिरा रहता है और मछली के शिकार की बेहतरीन जगह है। नैनीताल से 11 मील और भीमताल से 2 मील की दूरी पर 7 खूबसूरत झीलें हैं जिनको उमूमन ताल कहते हैं। इनमें से नल दमयंती ताल, राम ताल, लक्ष्मी ताल और सुख ताल ज़्यादा मशहूर हैं। नैनीताल जून, सितंबर और अक्टूबर में सयाहों से भर जाता है। यहाँ घूमने के लिए लोग आते हैं, सयाहों से भर जाता है। इसके बाद यहाँ से लोगों के चले जाने पर एकदम उजाड़ सा हो जाता है। यहाँ 2 बाज़ार हैं, मिल्ली ताल और तिल्ली ताल। मिल्ली ताल की दुकानें अंग्रेज़ी तर्ज की हैं और तिल्ली ताली जो बस स्टैंड के पास है छोटा है और यहाँ तरकारी, गोश्त और अनाज वगैरह की दुकानें हैं। अगर आप नैनीताल महज तफरीहन जाएं तो यकीनन आपकी तफरीह का काफ़ी सामान वहाँ मौजूद है। झील के किनारे म्यूनसिपल लाइब्रेरी आपको उम्दा किताबें फराहम करती हैं। झील की कश्तियों पर बैठकर उनको इधर उधर दौड़ाना और झील में तैरना एक ख़ास तफरीह है। झील के चारों तरफ सड़क पर घोड़े की सवारी एक ख़ास लुत्फ़ देती है। झील ही से मुत्सल फ्लैट नाम का एक छोटा सा मैदान नैनीताल का एक ख़ास मकाम है जहाँ खेल कूद से दिलचस्पी रखने वाले शाम को इकट्ठा होते हैं। यहाँ हर रोज़ हॉकी, फुटबॉल वगैरह के मैच हुआ करते हैं। ज़्यादातर लोग नैनीताल में टेनिस खेलना पसंद करते हैं। नैनीताल अपनी दिलकशी और ख़ूबसूरती के एतबार से एक ख़ास हैसियत रखता है और हिंदुस्तान का कोई भी पहाड़ी मुकाम इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए नैनीताल को पहाड़ों की मलिका कहा जाता है। अब आइए माने और इशारात में देखते हैं। माने 2 ही लिया हुआ है, इसमें लिख ले कापी पर। मकामात, मकाम की जगहें, मकाम की जगह, मकाम की जमा, सेहत बख्श, तंदुरुस्ती, मनाजिर, मंजर की जमा, नज़र, पढ़ने की जगह, समा, सैरगाह, दरियाफ्त करना, पता चलाना, सैनिटोरियम, सेहत अफजा मकाम, वो जगह जहाँ मरीज़ों को रखा जाता है। सयाहों, सयाह की जमा, सयाहत करने वाले, जगह जगह की सैर करने वाले। बरामद होना, बाहर जाना, माल की निकासी, हैसियत, रुतबा, मर्तबा। पीक, पहाड़ की चोटी, मलिका, रानी। आइए बच्चों देखते हैं नीचे मश्क, सवाल और जवाब। इसको अपनी कापी पर आप नोट करें। इस सवाल का जवाब लिखें। पहला, नैनीताल किस लिहाज से ख़ास हैसियत रखता है, इसका जवाब किताब में मौजूद है, इसको लिखें। नैनीताल कहाँ वाक़े है, किताब से निकाल कर लिखें। दूसरा है सवाल नंबर 2, इसमें कुल 6 सवाल है। फिर सवाल नंबर 2 देखिए, यहाँ मुंदरज झैल अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। बेहतरीन, आबो हवा, हैसियत, दरियाफ्त करना, तफरीह करना, मलिका, इसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। सवाल नंबर 3, दर्जा 4 में आप पढ़ चुके हैं कि किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को इस्म ख़ास मुअर्रफ़ा कहते हैं। जो किसी ख़ास शख्स या ख़ास जगह का नाम ना हो बल्कि एक ही किस्म की हर चीज़ का नाम हो उसे इस्म आम नकरा कहते हैं। तो इससे आपको इस सबक में से 4 इस्म ख़ास और 4 इस्म आम लिखना है। सवाल नंबर 4, सयाहों, सयाह की जमा है। सयाह के आगे वाव और नून बढ़ाकर सयाहों बनाया गया है। इसी तरह आप भी दर्ज झैल की जमा बनाइए, जैसे आलिम, आलिमों, जाहिल, जाहिलों, मर्द, मर्दों, उसके आगे औरत है, बच्चा है, नबी है। इसी तरीके से हम बना देंगे। कुछ और काम इसमें दिया हुआ है।
देखिए बच्चों नीचे कुछ और काम, अगर آپ نے کسی پہاڑی مقام کی سیر کی ہو تو اس کا حال 5 سطروں میں لکھیے. آپ کو 5 لائن لکھنا ہے. اگر آپ کہیں گھومنے کے لیے گئے ہیں، کوئی جگہ گھومے ہیں، تو اس کو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہ آپ کا سبق مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.